Nisr ka anak, benisr ke bini, kak itu benian. Senajan sami nisrah, tapi bentuk pengenisrah benian. Nisr ke bini, nisr ke anak, ben ke bini, lain. Nisr ke anak ngiding, patedung. Nisr ke bini tedung, jokoin, pangiding. Bo mayu, tak entar ke Mekah. Nisr ke anak abengkang, sapoen. Kita mau nisr ke anak, kuma abengkang tang anak cilep, sapoen, nih kerupung rengi, sapoen. Nisr ke bini asapo, mbian sih ngocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. أما بعد. حضرات الأفاضل, para alim, para ulama, para masyayikh, utamanya Semuljah Kiai Haji Bahar, ajunan Semuljah Kiai Abdus Samad, ajunan Semuljah Kiai Muhalli, ajunan Semuljah Kiai Suhur, ajunan Semuljah Kiai Ahmad, Tukan Semuljah Kepala Kisah Tampe Akung Barat Bapak Syamsul Arifin beserta staf-staf Epon, ajunan Ma'asyiral muslimin, ajunan Ma'asyiral muslimat, Semuljah tuan rumah Haji Hafid sareng Hajjah Rania, juga si berbahagia imalam semangken. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri,
tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tarik sis, semongko. Simulja Taufikur Rahman, sarjana pendidikan Islam, sareng raji tercintai pun sami sarjana kadin tuh. Simulja Salihatin, sarjana pendidikan. Alhamdulillah, kita doakan selamat menempuh hidup baru, dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Para rabu sesami muljah, ulama madhabu sepunten-puntenah tujuan pernikahan kak dentoh 4. Antar seempat si pertama eki kak dento meningkatkan kualitas ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Si pertama. Si nomor 2, tujuan pernikahan si paling utama iki gak dento ngereng nalampa epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nomor 3, tujuan dari pernikahan iki gak dento silaturrahmi, dan tujuan si terakhir dari pernikahan iki gak dento melangsungkan kehidupan manusia. 4 gak dento insyaallah saya sampai haki malam semangken lastria nikah tole paleman orang sarang. Para puih sami muljah, tujuan pernikahan si pertama, dan gula mungkin perlu menyebut saya menayangkan live streaming malam semangkin gak dento. Benten kulis setelah menyebutkan gak dento mohon aplaus yang meriah ke YouTuber si ampun rabu gak dento. Dan kula akan bacakan malar muka tidak si telo apa TV channel Abuya Labib pendekar sedaja gak dento, Santri Konah, Pocur TV, pencinta dakwah, Santri Lamba, Santri Putri TV, Barik Lana Official, Santri Baru, Kanca Konah, Solu TV, Peci Hitam TV, Pinterah Channel, Aulia Putri Multimedia, mantan santri Oplan Channel, Muhammad Hasbullah Kartini Channel, bentak ketinggalan juga seten kulah bawa secara pribadi Formasi TV. Aplaus yang meriah kangku YouTuber kadin tuh. Motor sekelangkong, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan si pertama deboy pun ulama engki gak dento meningkatkan kualitas ibadah. Gusti Kanjeng Nabi madhabu 2 rakaatnya orang si ampun keluarga, rakaatani min mutaahhil, 2 rakaatnya orang si ampun keluarga, afdalu min sab'ina rakaatan min azab. Kak dento lebih utama tempeng ben salat 70 rakaat dari orang siki jomblo, dari orang siki tak awini, dari orang siki tak alake, angkana le lagi aneh kah tuli awini. Yang mun lagi an robi ni bahlung ucap tak siap meloloy, ikan upacara ada orang. Kebini aneh kah siki tak alake, tuli alake, mungkin kita tak nemu lagi gula pada. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan
Dawuhipun Kanjeng Nabi terangake nang setong kitab sigula paling lebur nyamana Fathul Izar. Paling lebur kula nika. Mun Fathul Mu'in tak lebur kula. Fathul Qarib tak lebur kula. Selebur kula Fathul Izar. Nang Fathul Izar terangake mun laki bini apolong ku artine bede terus niki. Ini kuna polong melolo. Pon watuan ini kan kuna polong melolo. Apolong melolo tedung lemalem melak kulakku. Yang pon tua, derum pon tua, mon pon tua nikah beni kun kero tapi kerso. Napa kerso? Ker tak masuk. Todusan mun tak ya teraki tak lepuh. Cek melas sekali. Sekadang ya teraki, sing teraki lepuh. Si ya teraki ceceri luar. Cek melas sekali. Mun laki bini abolong, mun sekalian, maka pada ben matiin ring kaper Pak Polo. Mangkana pas tuli batiin man ring kaper. Ani mun sekalian. Mundu kali pada ben matiin ring kaper belung polo. Polo perang iki. Kalau enter ke Palestina ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika mundu kali. Mun telu kali 120 ring kaper saya paten. Ang lingdar mau sa. 120 saya paten. Mun pak kali locot toot. Tani terus lagi gini kemudian cocok pun dia gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan iterangaki dalam keterangan selain menabi selake ngecek kada ke sini ngecek ko arten iki ila firashihi ngecek beda terus niki. Mun selake ngecek kada ke sini maka ganjarna pada ben sentar ke Mekah. Ini kemun selaki ngajak kada entar ke Mekah. Jadi kiri bari Mas Taufikur Rahman nih ka atulit ka Ustadzah Solihati mayumun ke Mekah. Siap ngucap cintai aku karena Allah. Ngucap sini cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Inyang wah cet ngir maulid bagi maulan ika. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau interku ONH ongkos naik haji nyetor semangkin bilu semangkat dekian teh bangki semangkin nikah gara-gara corona nikah mak boleh senyetor saya mangka mak boleh senyetor maki saya tak nyetor dia tak mangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun si bini ngecek kada ke selake maka kencerna rajaun boleh pada bangsa entar ke Madinah. Di Madinah jadi ya. Pordopor terus ke barat. Ke Madinah. Jadi ngadeng malam jagain Mas Taufik. Tore Mas menterus ke Madinah. Tuh bah ngocak Mas Taufik. Tidak bensin deh. Anika mumpun kelas tua mun ki ingat pengantin baru nika beres kerong makin beres kerong buletika pon apolong remelolo wah ngocak Mas Taufik mak boleh pun ke Madinah dek bagi ke Mesir ya terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan menabi ku teku tanang sas ku teku tanang maka tasaqatat dzunubuhuma min baini asabi'ihima
Maka aku lutur tuh sana dari keriki ini saya kedua. Kita kubi Mas Taufik rajin negara itu. Maile mun pengelotor ay. Pengelotor Pak. Coba jaga aja gornya roke. Dimbian marena. Pak bapak nih, maile mun pengelotor Pak. Bahkan mun sebini nyium kade ke selake. Pas isium cedakah maka persis kencerna pada ben senyum Hajar Aswad. Intra kamu Hajar Aswad ini. Lepas ada pak ke compo ambian main nah. Kamu ke Hajar Aswad. Lepas buka songkon, lepas gelos kos si futak ini kan. Allahumma salli ala Muhammad. Malah mun orang bini pas mengabdi dengan selake, pas nyesa selebar selake, anaknya nyesa selebar nih, belum lagi isinya. Mun pas selebar selake saya sasa isi bini, maka setong selebar saya sasa ngosot tusah pak polo tusah saya kosot. Nih kemun selebar setong nih. Munduan selebar sesa mundeloan ketimbian marin boleh mandiri kanto ke Combon potoron kak selebar kak kulo terona pun susah. Allahumma salli ala Muhammad. Deboy pon Kanjeng Nabi an-nikahu barakah wal waladu rahmah. Pernikahan kadin tu barakah. Mangkana Sayyidina Abdurrahman bin Auf enelekan setong bektoh pangkiin beda merah, ada merah di pipinya, merah pipi. Makai periksanin sarang Kanjeng Nabi mak merah pipi. Acet seni kemun pengantan anyar nih kan. Lo pada pepe si merah, isi biasa deh rahasia bersama, rahasia umum, rahasia geng umum geng rahasia. Abdin abi nikah din tugus teh tak aja ngunceng. Fabarakallahu laka, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Angkep mahir zen. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi madhebu aulim walau bisyatin awali ma'ambian senajan gun gene nyambelimbi apa rahasianya embi kentu maanga kebetulan pria punya selera dia kok embi mian merem lolo. Allahumma salli ala Muhammad. Pernikahan kak dento barakah tompone ganjaran nang pernikahan nikah wal waladu rahmah. Anak kak dinto menangka pengenisar mangkan doaki saya kedua kak dinto dan kula doa yang kui pantun mele cobik ke tanpa agung cek bid abid pas tuli mengandung. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak mana mak lekas bede penyeken berarti Nabi andi anak kaento pas jon seken ngocak sesongal bening aja lurga ke maksud penyeken gua tak gampang make ngampul pas ngocak reng sebareng karena ki ngabes ke anak ini kanya mana penyeken anak kadin tuh minangka rahmat minangka pengenisir kengkun nisir ke anak benisir ke bini kadin tuh benian senajan sami nih serah tapi bentuk pengenisir benian nisir ke bini nisir ke anak ben ke bini lain nisir ke anak ngiding patedung nisir ke bini tedung jogoin pangiding bo mayu tak entar ke Mekah nisir ke anak abengkang saboen kita mau nisir ke anak kuma abengkang tangan anak cilep
Esapoen mi kerubung rengi esapoen. Ini serga bini. Bini asapo. Mbian sih ngocak gitu. Ngara pengalaman ngarai. Allahumma salli ala Muhammad. Meningkatkan kualitas ibadah. Angkanten kula lagi iburu mator deka ropai pun alumni lu bangsa kan. Nabi lu bangsa dan kula ngaceri lu bangsa. Selamat menempuh hidup baru dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Ben insyaallah kentu pe ampun apolong, lastari apolong ampun iki. Lastari apolong ampun. Nabi kita apolong kemarin tak ning David pengajian nih kan. Usaha pengerti TV. Sebentar lagi Mas Taufik Kak Dento akan tahu bedanya, bisa apitaki bedakan antara korong dan kelampi korong. Kemarin ini kemah bisa apitaki. Apa bedanya? Kira-kira nih, apa sih bedanya korong dan kelampi korong? Menapi korong, buka manon keluar. Kan itu menabi korong. Tapi menabi kelampi korong buka maka manon tukang gapi youtuber. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kula mangki hadis nang kitab Awdahul Bayan fima yata'allaqu bi wadhaif Ramadan. Riwayataki hadis bahwa hadis dari Sa'ad bin Al-Musayyab dari Abdurrahman bin Samurah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majabu kula ningaliin dalam wahyu setong orang laki dari umat kula. Setong orang laki dari umat kula ni kena si pajak melasah. Tero apolong aben semumuljah. Karena orang kaden to hukum mah sesuai ben pasrah saya kapolong. Allahumma salli ala Muhammad. Mon orang apolong ben kiai mesti ekoca pinter. Mesti wong. Alim tak alim pinter. Ana apa ana? Apolong ben kiai. Tapi mon apolong ben maling ngecok napa tak ngecok langsung wah dapat status napa? Bajingan. Kalau enembi apolong ben Quran maka hukumah Quran ketiba napa taule seding muntandi utu sabe nang tempat semulja sebuka ikiom ngade ini kun kebini mululu nih sebuka ikiom ngade teromulja umat kula nih kan maka nyemak kasemun Nabi Adam diuja nyemak kasemun Nabi Idris diaga nyemak ka semun Nabi Nuh yojah Nabi Ibrahim Nabi Hud Nabi Musa Nabi Isa entara ka semun Nabi bahte tangke cepon megizet teganya dirimu sungguh teganya akhirnya apa yang terjadi maka terjadi keajaiban dekat setong orang laki umat kula nih kenapa faja'ahu husluhu minal janabah maka pas ning uning tiba-tiba sekonyong-konyong bening sekonyong kotering tiba-tiba datanglah amal salihnya yang berupa mandi junub. Berarti mandi junub kali itu luar biasa keutamaan ben kenciran epon pas fa'akhadha biyadihi wa aq'adahu ila jambi pas teku tanengah orang laki ke seorang umat kula ni kesete tangke antara kesemun para nabi pas epa semuh epa alongku nang setian gula nang setiin asyraful anbiya wal mursalin nang esemu na paling mulya na para nabi dan rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Barakana mandi junub mangga nambian si dengud nih lepas sekut mandi junub raja ganjerna
matuana culawaan mantona cuda jeun pada wes-wes ni kan semantoh nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala encan mantona culawaan matuana macam iya nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala ngocak mantona menepak tak ngala itu Allahumma salli ala Muhammad kula beri acara kembian pengantan nih kan mun kuntro mejember matuah gempang ya ketiba apa laku nih laku lepas tes ketesaki sini ke obu si pecah ketesaki napeded si matu alhamdulillah pona utang lah tak rogi kok mulai dari Malaysia sarmo tangan kelakun atas ketesaki boleh King mun acaramah pernikahan gaden toh usaha pecerna sebab menapi tak acerna ampo beli tak ngerteh bede kiai nerangaki daga santri bini kiai na to dusen nerangaki ping beun pagi mun alake laki na beun masuk ke kamar beun wajib mandi dewe kiai ampun santri bini ini kemudian si alake omku salah kena masuk ke kamar silake masuk ke kamar asoroy keluar dari kamar si bini mandi silake masuk ke kamar boleh koren cecer rokok boleh ikala koren di kamar keluar silake si bini mandi mulu perak si matuan itu duh alhamdulillah kok terwatanya dia aja mua petang mantu kok atanya pinglu reng tade lakin ben kok terwatanya nah encanem buun napa mak lakin ungkun aja mua apa ya telur retek apa saya kecemu buah apa mak mendi melulu boleh gelap Lamre melulu lagi, punten mak. Debu niki ay gule lelekan ki mon bukru ping mon baan paki alake pas laki na baan masuk ke kamar baan wajib mandi. Ki gule salat ki masuk ke kamar gule mandi melulu. Udui horoy, dek karena ini. Po cuma sembun nik ngaji muslimat lamba. Nolak muslimatan kan berdefi dan muslimat dan muslimatan nih kula nih kah mun malam Jumat kula ngeseen muslimat mun hari Jumat kula ngeseen muslimatan napa bedanya mun pada ben rambut ben rambutan mun rambut nih ke buluh setong tapi mun rambutan banyak bulunya mun muslimat kula kan ngeseen malam Jumat pula nah sing ngaji gun ke sorang kita usahanya banyak tak usah diliput be youtuber nih youtuber senior kula tahu ojeng gulung kon mangkin anapa toko me salah bentar senior kapi nih Allahumma sholli ala Muhammad mun muslimatan kula ngeseen siang ana wono polna banyak po cenderung muslimatan nembun nih ping de iya maksudna beun ping alake lakin beun masuk ke kamar beun wajib mandi beun kun masuk ke kamar beun nah iya pak iya tak tahu kisah ngaki magembun Allahumma sholli ala Muhammad laki bini gak dinto cepon macam telok setong bedah laki bini se benar atau kar keng pen tahun ngandu mak bisung gue nih benar atau kar keng pen tahun ngandu mak bisung po jurus orang bini nih keng andi sifat kelopaan maki ampun sakit arimbi sakit arimbi ini kan sakit arimbi ini si keluar nih kebenih pun nggak nih
Aneh ke benih cerek kan nih. Duh padahal di depan tak rejengak nih ke. Siapa orang yang berserajan benih kah? Aduh atuat bidan nih. Atuat nih. Sing lahiraki sakit bidan, peles bidan, tak cukup ke tibi bidan senaja. Eta panik, eta aja bidan. Duh peles bidan. Kene ke benih kunin beji penolo bidan din gula boleh kene bidan noro. Tekerlah tersalah. Panik jereng kok gak jereng. Oh tak bolan beun dia gak kok. Tahun detengan dong boleh. Sipan bila kalau pai pun alhamdulillah. Maka dalam Al-Qur'an dibuaki wahnan ala wahnin, paya atau empang paya. Berat. Mangkana kasih sayang apa dek ke anak tempeng ben kasih sayang embu dek ke anak teboy pun Imam Al-Barmawi kadin tuki lebih raja kasih sayang ibu. Gusti Allah Subhanahu wa taala madhabu kadin tu seifahamin sareng Imam Al-Barmawi fal yanzuril insanu mimma khuliq, perhatikan manusia dari apa manusia cipta, khuliqa mimma indafik, manusia cipta dari aing senancel dus uti mun tak nancel tak tuti pun tak kan di Mas Taufik pajak nancel lah terus langkang pajak nancel dari kaadim aing senancel kaadim toh yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar aing manis senancel jeriya dari antara tulang sulbi tulang gertung di depan wat taraib bentolang dedah di nembuk nih jadi nepak nih kah manih keluar dari gertung din embuk manih keluar dari dedah semaan ke amah gertung ke ateh bendedah ke ateh tantun lebih semak dedah. Kenapa makna dewa pun Imam Al-Barmawi bahwa kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang bapak. Jadi nih, jadi mana nembuk nih, keberenangi dadah, timun tak tilik keluar pak, iya pak dadah mereka aran likuli seneng dadah nih. Makanya kasih sayang ibu kadin toh 3 kali berbuat baik dah kembu kadin toh 3 kali lipat daripada berbuat baik dek kepak. Ummuka ibumu 3:1. Anak apa nah kalau sampai nembuk kali itu dek anak telo setong aing meneh 2 aing sosok telo hit manabi embuk ka itu ngandung pas tahid pas mangkan duaki menten tuli ngandung amin ya rabbal wa alayka sandi penyekan benar ya tokal keng ben tahun ngandung mangkana kewajiban berbakti dah kembuk luar biasa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Teloan. Napa? Kau mengandung, ya, apa? Melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh serta membesarkan putra putrimu ibu. Mau nepak? Napa sumpeng nah? Atong pun napa? Manih. Mari nikah tinati ke Malaysia. Ada tahu urusna. 2 kasah, begini oleh bahasa ning buja. Anggan tuaki malarmu ke akad seampun berlangsung tadi malam, malarmu ke detiak dan mubarakan maksuma, deti akad yang pertama sekaligus akad yang terakhir. Antren Ustadz Taufik gak dinto malarmu kenamung Ustazah Salihatin gak dinto malarmu kenamung istrinya. Duce burlebur abini 2 lamun taatil
hokomah berak hokomah tarik sis semongko berak hokomah angkana Ustazah Solihatin nih beni istri tapi bini boh beda-bedanya istri dan bini beda begitu mon bini nih kesetong mon istri telok jo istri enggak mon setong is one mon dua is two mon telok is three tetapi orang bini kata hebat ini perempuan itu sanggup menahan rasa cinta sanggup menahan rasa sakit sanggup menahan rasa rindu cepon manis manjagrup rindu semakin berat sampai cinta berkarat tak mungkin aku khianat sampai nafasku tersendat aku tetap mengharap oh datanglah kundap ngarep menol kemana engkau harus ku cari jemu rasanya aku menanti tak kuasa hatiku menanggung beratnya rinduku rindu semakin berat nih kemun binian perempuan itu sanggup menahan rasa cinta sanggup menahan rasa rindu walaupun 20 tahun lamanya tapi perempuan tak pernah sanggup menahan cemburu walaupun hanya 1 menit monpah perempuan dibikin cemburu apalagi di madu semua perempuan suka madu tapi tak satu pun perempuan yang suka di madu kalau perempuan di madu kalau perempuan dibikin cemburu apalagi di madu bah ngocak perempuan daripada gue di madu lebih baik mulai detik ini hadza firaqu baini wa bainik mulai saat ini gue lo en ini kereng bini emanung kureng bini ini kereng laki ompong gedung esto padahal saya yang kira-kira gue ongkun kalau ben si laki abini boleh mesti asyokor si bini anabol nah 2 alasnya setong berarti si laki baju aniki mau tak baju abini boleh sini nomor 2 jangan tajam din si laki mas ni ke penting na ben lating penting na ben todi ni kajian saja ni kang seh jangan tajam din si laki jangan saja ni kang seh buh jen pria punya selera nih kan jen meriah melol le senang dang yang kui nih kampung nayeng tatain karat celenok todusan mahabadan Allahumma salli ala Muhammad yang pertama benar ya tokar king bentahun ngandu nomor 2 laki bini kalian toh nomor 2 tipe suami istri yang kedua engki kalian toh laki bini se tak egeding jatuh kar ke ngapesa nah, ini kita nyaman nih malah muka mempelai berdua kalian itu termasuk di tipe yang ketiga tak egeding jatuh kar bentahun ngandu enggak beli cobik ke tambah agung cobi David pas tuli mengandu ponau tang Allahumma salli ala Muhammad engki mon laki bini tak atokar gitu beser sampai ke kelas kiai benyai bening tak atokar kadisa kiai benyai kengkun pitena kiai benyai ni kemun atokar iluar ya dalam pamari ke dalam ni kemun kiai benyai persis pun sampean ni pun atokar ke dalam pasti keberkataannya wah nggak ada di rosak ini enjon nyareng cek ngerenger ka cek jaga jelek tuh kau tangka tina ngeding ijan ngeding gapik Allahumma salli ala Muhammad tujuan dari pernikahan yang pertama deboypun ulama iki kadin to kaangkui meningkatkan kualitas ibadah deka Gusti Allah Subhanahu wa taala
sampai senajan ageja sekalipun bedelema sesenajan ageja tapi tak masuk ageja kenapa gak dinto antara selema yang gak dinto wa mula'abatur rajul zaujatahu agejaan orang laki dan orang bini itu orang laki dan orang bini laki bini saya serius tak sedih pun serius mau ageja walau dicubit tapi cubitnya sayang tereret ya gue coba jaga aja di pengantanannya amboy asyik ya salam pengantin ada di kamar kenapa neng kamar ya betul lah aku pas ngocak pas madebu Mas Taufik dek rajin oh inikah cinta terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya kula mana bi kalaki ang ngocak sini kan dapatkan kaset dan CD-nya sini ke kula mun kebinian punten lain kali mata dari rumah buang kaset dan CD-nya dapatkan orangnya Allahumma sholli ala Muhammad ini kasih pertama ini kita nih membeda-beda tobuk pasti unjang boleh tujuan pernikahan si pertama tujuan pernikahan si kedua iki kak dento silaturrahmi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam madhabu aba'uka salasatun abuka alladhi waladaka wa abuka alladhi zawwajaka bintahu wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum kalaban terjadinya pernikahan si asal orang sepo kak dinto namung dua maka kalaban terjadi pernikahan maka reng sepo pas telok saya pertama abuka alladhi waladaka orang sepo sing lahirake mbiyan pak ben embu nembian saya nikah pak ben embu nembian ini kenapa menyaman embian dari bucil ke atas. Nomor dua, wa abuka alladhi zawwajaka bintahu. Orang sepona embian kalau terjadi pernikahan, maka tambah nomor dua iki kak dintoh matuana embian semenikahkan putrinya kalau embian. Kan iku cak matuah pahormat papadeben ke orang tua. Mantoh menyaman nak foto mata menyaman nak foto jarang menan di anak bini ini can nyelep si asal lang iro mana andi anak bini pun alake tandi roma boleh pengale kalangger iki lepong ku pon alake boleh anak bini nomor dua pengale kalangger ngale gede pura iki lepong ku belum ben gentong pucur kapi genteng ngocak si bini duh celep kaya syokoren le berapa orang soki si terus celep renam pumele AC engkau ben teker gumikil atau sama le AC bahkan kula engkau ben riele setia cinta kita disaksikan oleh rembulan bulan purnama oleh bintang gemintang yang bertaburan di cakrawala. Apa? Pucor kapi gentengan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keluarga gak dento kotu beda pon apa ini saling pengertian makle terjadi harmonis orang bini pajat biasa lebur adantan suka yang glowing makanya nasi kuring ibedain tobung muana glowing keng sokon nambung jek nyiram ya sejak yang bini dewe pon Sidina Ali jamalul mar'ah akluha akal orang bini kayak tonok gen ratin jen sajon ratin yang bini jen sajon kul sampai semangken penasaran dek ke Syahrini saya beneng ismenep nyaman rujak Syahrini penasaran gula jo inga apa keng teh bagi di bini gula
Anak pengucap sunnah ada boleh gue bentar kasih. Takut gue loh hengki. Allahumma salli ala Muhammad. Orang ini kak glowing glow. Orang laki ada yang wajah malur rajul akluhu. Orang laki kan tuh genteng ngebut nang kecerdasan. Jun sajon cerdas yang laki. Jun sajon genteng. Maka cereba orang laki agacah. Maka pakai kocak di kancan. Mak cerebaan benke. Jangan salah lo. Wajah tanpa jerawat bagaikan langit yang tak berbintang. Iya gue banyak bintang ah. Banyak lu tak libur lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Mun kiai makai celeng tak bengal pun tak ada ngocak. Mak jen jeleng kiai. Punten. Paling kun ngocak. Acara jen berit kiai. Coba terus badar tian gue. Kenapa? Ketuaan ke ilmu. Abuka alladhi wa abuka alladhi zawwajaka bintahu. Orang sepo se mengawinkan putrinya kalaban embian. Bahatanya orang menghormat ke yang sepo tak ada yang wajar ke. Mestinya ke pacet pantes ke karena saya masuk sekolah abe. Mun matu ke mun pai hormat pada bendeng tua kita agak ke. Engki jadi tak roh masuk sekolah. Saya masuk sekolah seekelon embian ini saya dah. Iki matu gila apa berarti selebur matuan nih kamu so anak nih kelon nih kita tak ngerti gue lagi dunia terbaliknya. Orang tua yang ketiga yang kita adin tua abu kalladhi allamakah orang sepo se mulang ilmu de keembian yang kita adin tuh guru nembian. Guru kadin toh ekocak wa huwa afdaluhum orang sepo se paling utama. Menabi matuah menyaman nak foto dari bucil ke bapa. Mun orang tua meselamat anak dari apoi dunya, tapi menabi guru meselamat anak dari apoi akhirat. Kan pah lebih mulja guru. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan pernikahan yang kedua iki kak dentoh silaturahmi pas abisanan pas atamba keluarga atamba family atamba pisan keng tak le buru-buru mau lu gulu pisan nih aku cak muso je siapa muso nih pahirikan muso usami kak dentoh oh berarti badar. Allahumma salli ala Muhammad. Teboy pon Sidina Umar. Sidina Umar madhabu. Inni la atazawwajun nisa. Kulah ngabinda kepan seponapan orang bini. Bini kun setong Sidina Umar nih. Mbian para orang bini maki ampun tak seneng ke orang laki saya bini boleh cek dia jalian. Sebab kadin tu ampun hukum dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Handi tadi si lagu ni. Abini dua nyaman sakale muntak percaya coba rasain. Mbah ngocak si bini. Toron mari sonat mari. 2000 orang ngebini dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kulah akabin ngabin dah ke orang-orang bini. Wa ujami'uhunna. Ben-beni kuni kabin melolo. Beda terus nah. Eji mak mi gula. Wa laysa li fi dzalika syahwah. Padahal gue tadi syahwat sekali. Cet lelot pin gul nika alias leca. King irinya lagi cara beda mana caran pon. Matur orang dek Sidina Umar apa napa gak ditukus teh harapan besar gula raja ayyukhrijallahu min sulbi mayuksiru bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu keng gula tero mapu ngaban macemper kanjing Nabi kalaban benyaan umat angka nembian je norok kabe tapi norok Nabi jangan ikut kabe tapi ikut Nabi. Cek masuk KB tapi masuk KB. Alaihi kasandi. Allahumma salli ala Muhammad.
Kadin tuh tujuan pernikahan yang kedua. Tujuan pernikahan yang ketiga deboepun ulama iki kadin to libaqa'i naslil insan. Makle manusia kadin to lestari. Makle manusia kadin to tak musnah. Makle manusia kadin to berdekatoronna. Gusti Rasulullah madhabu malar mokeh Gusti Allah apareng rahmat dek ke orang laki si aja keen binina keangkui atahajud menabi bina tak ndak jaga pas ketesen aing muana cekedi cek si bini misem kelangkong gak kelangkong benih pahe torkop silake berarti gule ke bini biimbian tak namung nang itunya bisaos tapi sampai ke akhirat pakun ke bini biimbian cintai aku karena Allah ngucap sini ke si bini perak silake kalau aku malam nah si bini aja kan malar muka Gusti Allah paring rahmat de ke orang bini si aja kan lah kena kangku tahajud menabi silake menabi silake tak jaga jaga jangan si bini ke silake cekongku silake ya tahu cek apa saja mulai gini kan cek ke benih ngecek salat ke ngecek silat Allahumma salli ala Muhammad. Pas terakhir dari tujuan pernikahan iki kadin toh ittiba'u sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadin itu tujuan pokok dan paling utama ini dalam terjadinya pernikahan. Bertelok sahabat senyabis dak ketelem raji epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas cerita aki sareng raji epon Kanjeng Nabi cuk mun Kanjeng Nabi kok ada ibadah luar biasa. Zalamtu sunnatan ahya adh-dhalama ila أن اشتكت قدماه الضر من ورامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Apa-apa ten kula mak seneng ke burda gak dinto sakadang ibu coba aki di ore mas nikah mun bedo orang sakit sangat kedokteran pun tak mampu bukonan pun tak bisa tambahin ke amam pun tak mampu wah ngucap tanggena lah bacain burda bayi muncul beres malepas beres muncul mati malepas terus kaam burda mati anoreng jang Deboy pun Imam Busiri ada sar hadis zalamtu sunnata man ahya dzalama ila anishtakat qadamahu durra min waram. Kulakan ya jeda kala lampai pun kanjing Nabi kak dintu dari abid si asalat dari abid si mancing sampai teker berepo dekeh sampai teker berepaten sampai teker bengkak kakinya sampai beresokon itu kanjing Nabi dari abid mancing menembian abid mancing menembian beresoko beri abid mancing asalat abid mancing nyeram waktu bagian isa nga akal boleh Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ibadah na sakadin to, puasa na sakadin to, salat na sakadin to, ibadah luar biasa. Maka telok sahabat kak itu merasa ibadah sekuni. Pas ngucap madhebu telok sahabat, engkau munda iya nyidi ngemelolo tak tidur sekali. Jangan setung engkau munda iya apa asa melolong kok. Jangan setung engkau tabi ini aja. Ibadah terus perang sareng Kanjeng Nabi napa mbiyen saya kebentar kula nikah asolat tapi kula dedung bedanya Kanjeng Nabi sareng umat itu kan sedikit bedanya embian ben Kanjeng Nabi ini sedikit mun Kanjeng Nabi sedikit tidur mun embian sedikit tidur kan kun sedikit mun Kanjeng Nabi sedikit makan, mun embian sedikit makan. Kan kun sedikit bedanya. Ya kayak mana cek lain itu jauh.
ma baina sama wa sumurbur. Jauh. Nah pembian jaga benta gula neka asolat tapi gula tedung, gula neka abasah tapi gula neka juga tak abasah, gula neka awini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini kelampah gula. Pasal orang yang tak senang dekat lampah gula, maka berarti benih golongan gula sesampurna. Sekadin toh saya bisa sampai aki sompengan pengajian dalam rangka walimatul urs Ustaz Taufikur Rahman sareng Ustazah Salihatin balarmu kasih kedua menjadi pasangan sesakinah mawaddah warahmah kalaban keturunan se wa auladuhuma abrara ngagungin potoh anak sesalih ban salihah si menjadi kebanggaan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben gula mesen dak ka Ustaz Taufik ka dento sabar ngadepin orang bini. Biasa orang bini ka dento karena lesuh. Orang bini itu lesuh. Lakon apa ada jam non stop. Mulai dari ceket edung sampai ke tidung pole. Orang bini kan berlakon mulu sasasa arakora ngempon anak, orang sebarang nikah, nyosuen anak, singodaan mari nyosoh, setuaan nyosoh lagi ya. Mulai dari tidung sampai ke tidung boleh, bahkan tidung keilakon nih bisa laki, berongku. Jadi manabi pas gigirin sokoni selaki ngocak sekalian masih bini itu lojus nih kebias. Benembian puk oreng iya menbian oreng ki teboy pun Imam Al-Ghazali as-sabru ala lisanil nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar dak kelesan orang dini dati dinggi-dingaki sini makanya telepon anyam le torot sini le itu lemari ya hari kena lesu tibi, timun lesu kan kunyaman ungke. Oh, bocah pengosok orang bini ni kan. Karena orang laki andi kepentingan orang bini, mempasi bini, pengosok bisa laki, tulip bisa laki, nungep si bini. Timpun nungep pada kamu, apa ni? Pahru garu si laki, Mas Taufik pahru garu tu. Dia pada nungep dia apa ngabini pada kai ini. Sabar dia kelesan orang bini. Kak dintoh mimma yumtahanu bihil awliya termasuk ujian dak ke wali-wali epon Gusti Allah. Banyak wali-wali epon Gusti Allah kak dintoh benih karena banyak asalat, benih karena banyak napasah punten karena sabaran di bini ceremi. Jadi mau nembian pak bapak ngagungin bini ceremi ke mana? Obu kene kak. Doa akhir lanjang umur embian malaikat wali. Wala tak wali kan wali teti wali murid kini ke mulai melencak sekadin bahkan kencer na kadin to de boy pon Kanjeng Nabi sami sarang kencer Nabi Ayub Nabi Ayub kadin to iki luar biasa musibah nak kana pecet paling tinggi musibah para nabi telgetel Nabi Ayub kadin to poro ola garuh sareng Nabi Ayub dari banyak ola sing robung gak itu tinggal poni garuh kuta ngelotor ola kala boleh sareng Nabi Ayub ola gitu iya ola rezekin saya boleh ke foto ini kepitan Nabi Ayub benembian menembian temu boroh garuh bodo ola ngelotor petes gitu Nabi Ayub pun maka kenjanam bian pada Nabi Ayub sabar kok macan tunduk dek setong orang wali alasnya setong kenapa king si bini gendak nanti mau bianan di bini gendak gimana peman lesu aja kemudian nyosok orang sebarang bahkan tuh tinggal pon nyosuin nih orang bini masya Allah tinggal pon mari nih kayak gini ya Allah terboleh pun Imam Busiri
Wa nafsuka at-tifli in tahmilhu syabba hubbir radha'i wa in taftamhu yanfatimi. Nafsu gak din to pada ben beji de pon Imam Busiri. Ketipon apa? Ketipon apa nafsu? Nafsu ne kalau orang melulu. Andi PC leong bela sebu, elang lemibu. Nangis tuh. Apa le mak nangis le jangan kakan. PC lemibu elang. Ya aja gajah todus bener aja. Can kakan malah diem, bener diem masih jangan gajah. Saya tak elang sih kedai tak ada dua bolo. Beri boleh. Ya kena dua bolo lah. Nangis bu jangan santan boleh. Saya tak elang tak ada segami. Nafsu sini. Kalau dia diturut, tak diblokir, dia akan terus. Sekian tujukan baji kadin toy sosuen mun tak gelem mare sampai rajoh kekun lebur nyosok. Nek kak gula panembian nih, termasuk YouTuber kapi nih. Anik pun marian kapi lah, ki lebur nyosok nih. Sete marian boleh ngarang. Ampun gede. Aduh mun ki lu kelunum ya, masya Allah. Nyek saja. Bener tanya ke gula, tanya ke, napa? Caipon manabi beda orang nyosok ring bini pas metu aing sosok. Kak dento caipon si nyosok itu anak. Oiki. Katipon apa? Manabi si nyosok itu laki nah. Laki nyosok ke bini pas metu. Pon apa laki na kak dento pas anak. Mereka nangkap jabatan yun. Pada Bupati Makassar, Bupati Ban Bekal. Nangkap jabatan. Katipon apa? Kula tanya, pertanyaan tak mesti kau jawab lo, bisa jawab kula pertanyaan ken. Laki na si bini kini kan 2 tahun, depak 2 tahun nomor. Depak 2 tahun nomor. Oh lebih kayak 2 tahun ke. Berapa lebih dah? 40 kayaknya. 42 berarti. La radha'a ba'dal haulain. Tada hukum susuan setelah anak kalian tu ampun lebat 2 tahun. Mun laki sinyo subah metto, ma boleh kun metto, magibah kenyang terus aku. Beni anan ke benin. Pun lebih 2 tahun. Hukum susuan kali itu berlaku pada bihi anak 2 tahun ke bebo. Allahumma salli ala Muhammad. Beji ki senek montak kedai mare nyik sebutanya dengan manggana bedo orang laki kali itu. Sebini nyusuin ke anan. Pas tak gelem mende anak ngucap oco. Lo ngucap oco bon. Kesusuin oco encan anan ja lo lah nih. Wah ngucap ambun. Ja apan si nyoco nak. Oco muli busopu kudu ngucap oco lo. Coba biasa ndak iso. Oco. Ja apan si nyoco. Tak sabar si laki engak ngarah si laki. Ja apan si nyoco jan le. Tak oning kalau ngucap nyoco. Bejiri benih nyoco le. Napa kak? Abau rokok. Ama bisa berokok kak. Engkau mahal masuk ni. Ya batang lengalai. Nik kemudian laki. Kemudian bini ni jadi rajong berongku lah aku ni. 24 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh. Nyek. Iki mun peci mbian kang kui MRN kempang cara senajan nyeksa. Lepas beri landan kapur sini ka. Sono guru. Ya cepak bae. Wah tanda magi sono si anan. Ani kemana anak. Wah menepan bian beri landan kapur. Ya saksi dak landan kapur lah. Sekarang itu sebiasa sampai Malar muka fakta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anyo una sekorah atas panpunapan se korang par juga ya sampai aki malar muka fakta keberkatan nang acara saat semakin keadinto manabi saya sampai aki keadinto bener maka bener keadinto asli fadl dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manabi saya sampai aki keadinto salah lopot keleroh maka salah keadinto murni dari buduna beten kaul. Malarmu si kedua di pasangan si berbahagia sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wa ahlil dhair birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Anyuna saborah ban matos sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.